Panče. Bravo. Bravo, dobro. Sve dobro, a? Čekamo Nikolu, sad ćemo da dođeš. Baš sam rekao, Dragan, mi smo drugo selo u Vojvodini po broju stanovništva i po broju crkava. Imamo jednu katoličku i dve srpske. Da odemo do Fišta. Počeo sam da ti pričam moja velika usta, moje velike priče. Izvinjavam se, zaustavi me, molim te, jer sam pod depresijom od malih nogu, a pogotovo zadnjih 25 godina u bombardovanju po Novamu. Jer sam proveo sam 98. i 99. godinu, 2 nedelje sam bio otprilike ispod bombi, uhvatio sam kao uvek ja što vatam neke zadnje vozove i avione, uspeo sam nekako da stignem do Mađarske, do Budimpešte. Taj isti ambasador koji je bio u Beogradu, tada američki, meni je pasoš isticao, tako da sam uhvatio prazan voz koji je prošao onim mostom u Novom Sadu, gde je posle sat vremena pala jedna tomahavka i razbila most, jer su počeli da NATO je počeo da bombarduje i civilne objekte, kao što znaš, radio, televiziju Srbije. Jel snimaš već? Da, sad snimam. A kaži mi ovo... I to me je uhvatilo svo razočaranje i od naših vlasti, pošto sam državljanin Republike Srbije i Jugoslavije, pokazat ću ti pasoše, valjda za tih 2 sata ćemo da posjetimo moje, izvinjavam se. Sve to. I tako da ćemo, Dragane moj, da pokušamo da snimimo neki malo, ne kažem ja, svi su tvoji, idemo pravo još par ulica, ako naiđemo na nešto, da stanemo, da popijemo kafu i sodu, šta ja znam, mada ja ne volim sodu ni u cipelama, ja sam ti bivši alkoholičar i bam. A dobro. Tako da... A kaži mi, kad si rešio da dođeš u Ameriku i zašto si došao? Reći ću ti, nisam ja rešio. Ja sam trebao da dođem u Ameriku ili da odem za Australiju još kad sam bio 14-15 godina. Pošto sam kasnio 1 godinu u srednjoj škole, bio sam vrlo dobar u 6. razredu, ali sam pao zbog matematike, pošto mi je bilo preče da se kupam u jezeru, da igram poker i da jurim devočurke okolo mjesto matematike. A nastavnik mi se nije baš dopadao sa mojim nickname-om ili srednjim imenom koji se ne zna ovde. Idemo pravo, samo pazi na ove stop sign-ove, jer može da se pojavi neka kamerčica da te usnimi, pa posle da ti pošalju poštu. Tako da, došao sam u Ameriku sa 3 dana zakašnjenja. Došao sam u Ameriku zbog mog brata, odujaka, jer nemam rođenog brata i sestru, koji je preminuo pre 2 godine i on je supruga u staračkom domu oko Pančeva negde. On je došao 2 godine pre mene. Došao je i od svojih nekih ludih hirova, jer on je imao bolju Ameriku tada nego što je ovde došao, našao. Jeste, došao je sa parama i to, ali je došao bez papira, došao je kao turista. Tako da me je kinio 1-2 godine i majku moju staru da prodamo to malo sirotinje u selu Dolu. Ja sam tada radio u Pančevu, u Panami, vozio sam Dajce kamion, razvozio po celog Jugi, one šampone i ovo ono, dobar posao. I naterali smo moju majku da proda tu sirotinju. Odo smo u Pančevo, u stan, našli smo neku staru baku od 90 godina koja je imala veliku kućerinu u jednom jakom kraju, zove se Margita u Pančevu. U Stevici Jovanovića, gde mi je pasoš, srpski. To je zadnja adresa moja bila. I napokon, kad se sve završilo, ostado smo i bez para, ostado sam i bez to sirotinje.
majku skoro ostavio na ulicu, nismo bili na ulicu. I dobio drugim pokušajem dobio vizu za Ameriku, pošto me prvi put odbilo u Beogradu, glavna ambasada, zbog ovog i onog razloga, da ne ulazim u te detalje, jer čovjek treba biti dovitljiv ako baš hoće da prevari nekoga. Zato sam jednom prilikom ostavio svoj kamion kad sam istovario robu u Slavonskom Brodu, gdje je uzeo voz do Zagreba, da idem u američki konzulat, pa da promenio sam pasoš, pa da sa novim pasošem, bez onog pečeta rekordet, dobijem od ambasadora konzula zapravo u Zagrebu, kao, znaš, ja sam tu i ovo ono. I primi me čovjek, mlađi čovjek, govorio je hrvatskim dijalektom, vrlo razumio, tada nisam govorio dve reči. Engleski, okej, da, ništa, moramo da se pomerimo. Ovo vam je, završit ću, jer moje priče se nikad ne završavaju. Tako da, došao sam 15. februara 83. godine. Te godine je bila ovdje u Ameriku ogromna zima, sneg preko glave, JFK Airport, ja pravo idemo dole sad, pošto sam, tako da smo stavi ovdje desno pa da nađemo negdje parking ovdje. Jel može ovdje na ulicu? Nije ovaj parking, na ulicu stavi gdje možeš. Jel ajde da te odvedem da snimamo ovo u auto, jel može tako? Može. Jel hoćeš ja da vozim? Ne, ja ću vozim. Okej. Niti je nelagodno da snimam. Neću da nas neko pokupi. I tako da sam stigao sa, 3 dana zakašnjenja, jer mi je original bio let 12. februara, prvi put letenje avionom ko moj Sremac, debeli, kad je išao, gde si ono išao, gdje si proputovao, Sremac, voleo bi da se vidimo kad budem došao da odemo na jedan naš sremačko-vojvođanski ručak. Tako da, stigao sam. Tada je bio DC-10 avion, naš JAT, Yugoslavian Airlines Company. I stigao smo ovdje u New Yorku, brat me sačekao se nekim dugačkim crnim Cadillacom kao ovi za funeral što ide, idemo desno. Vidiš ovo, sve što vidiš, ovo su sve nove zgrade. Sve nove zgrade, znaš koliko se proširuje. I ovo je bila četvrt ne tako popularna kad sam ja došao u Filadelfiju 90. godine, just before, samo pre nove godine 90. sam došao iz New Yorka ovdje, sam živao u New Yorku 6-7 godina. Tako da, sad ćemo da odemo i Dragana ću da odvedem ovdje, idi ovdje levo, pošto je široka ulica, tako da bi bio malo slobodniji sa snimanjem. Tako da ovo što vidi, Dragane, moje prijatelju, ovo ti je sve novo izgrađeno. Sve novo izgrađeno. Filadelfija nekad je kukala, nemamo para, ovo, pogledaj, divota. Tako da sam počeo svoj život u Maspetu, Queens, gdje je pretežno bilo naših ljudi iz Evrope, Poljaka. Maspet je kao poljski deo, kao ovdje u Filadelfiji, Port Richmond, gdje sam živeo dosta godina. I tu. I dođe smo u Maspet, ja sam došao sa regularnim papirima, sa odobrenom vizom, kao iseljenik iz Jugoslavije tadašnje, posle Titove smrti. Došao sam ovdje 15. februara, kao što reče, 83. godine. Da li mi se odmah svidjelo? Ne. Vidio sam prolazeći kroz Jamaiku od JFK-a do Maspeta,
prolazeći kroz Queens, tu deo Queensa, naš poznat Ridgewood, Queens, sa mnogo naših bivših Jugoslovena, pretežno iz mog kraja tamo ovamo. I pošto nisam govorio engleski, odo smo ja i tadašnja supruga, Amerikanka, našeg porekla, Srpkinja, odo smo do Social Security sljedeće jutro. Dobio sam socijalni broj, odman tu, što kažu naše lave. Šta sad? Treba da se počne da se radi. Ona je radila baš sam sinoć kupio 6 viršli od Herbal International. To je košarska mesara za proizvodnju hot-doga i ostalih salamčića, sve je košer, sve je bif. I tu je bio u Maspetu, je 2 bloka od stana gde je ona živela, sa čerkom. Tako da je meni socijalni broj već bio u ruke drugog dana. Bio sam ja radnik i kod nas, promijenio sam dosta firmi po Beogradu, Pančevu, radio sam u velikim i malim kompanijama. Nisam birao posao, nisam završio ni godinu dana srednje škole, ali sam dosta snalaživ dečkić bio, pa sam radio u KMG Trudbenik u Beograd, građevinska velika firma, Antikor u Beograd, PKB, ne, Pik Tamiš Beograd, vozio sam ili Pančevo, mislim da je bilo ispostava isto u direkciju u Beogradu. Vozio sam Tamića, malo ga razvozio po našim malim delikatesinima po Beogradu, po svim krajevima od Mirjeva do Banovog Brda i Zemuna i svuda, razvozio prehrambenu robu. Radio sam svašta, radio sam u Rijeci, svuda sam bio sam u Železari Nikšić, bio sam na Kosovu jedno 6 meseci, gde je bilo dosta lepo i mirno na Kosovu tada, sa nekim neizrazitim mržnjama i šta ja znam. Bio sam radio u KMG Trudbeniku, vozio sam jednu novu Tatru miksera, jer se tada radila u Evropi, je bila, mislim, prva fabrika feronikla u Glogovcu, Drenica. Bilo je puno radnika i tu sam radio jedno 5-6 meseci do jednog ispada, jer smo živjeli u novim barakama, pa nas je bilo po 4. Jednog sam uvredio Sadika koji je imao bodež. Uvredio sam ga što sam mu rekao, zašto gostu ne skuvaš nov čaj, onaj crni čaj, zašto kuvaš od starog, nemoj da budeš tako cicija. Čovjek koji je pošla pena na usta, malo stariji od mene, dograbi neku kamu, znate šta je kama, nož sa one prostice, da nije bio Čekalije i ovog drugog momka je isto Albanac, probode me čovjeka, jer nemaš gde da se skloniš, samo što su ga oni uhvatili i zadržali. Tako da mi se i tu završilo na Kosovu još tada neke loše uspane, mada sam imao dosta prijatelja i u vojsci, i kući, i naši poslističari po Vojvodini su vam obično oko Gostivara, Debreša, bili poslističari po tim selima, našim pravili baklavu, tulumbu, u ono vreme sladoled, nosili po selu sladoled, ja sam bio dosta prijatelj i sa tim familijama. Tako da mi je žao sve ovo što se dešava, gde ćemo da stanemo, negde nađemo neki ajde idemo prema ovom Lovely Kensingtonu. Ovo je sada, zove se North Philadelphia, na American Street, 3. ulica prilike i Lehigh. Juče se dogodila prekjuče, školski autobus je pregazio jednog prosjeka koji je bio u kolicima i poginuo je. Tako da ćemo, Dragane, morati da idemo da napravimo U-turn. Može ovdje, a? A ne, idi pravo.
idemo do Port Richmonda, idemo do Polskog kraja, idemo gde sam živeo ovih 20 godina, što sam ti rekao da sam bio na drugoj planeti. Tako da je moj američki život posao drugog dana sa social securityom u rukama. Preko puta je bio jedan čovjek, bio Amerikanac i jedan naš Istranin, Joe. Pravo? Da, možemo još pravo da imamo. Bili su imali firmu, front store, ovo staklo, gledala, znaš. Radilo se po celom New Yorku, od Bronxa do Brooklyna do Manhattana. Tako da sam, idi ovdje, ili možeš desno? Može. Idi desno. Tako da, izvini što te martetiram, jer se pokušavam da se usredsredim na jedan segment priče da završim. Zahvaljujem se ovim putem svim youtuberima. Sada na prvo mesto, posle 25 godina, da se neko od naših ljudi nije što se tiče relationshipa, što se tiče prijateljstva i bratstva i svo, nego sam ja bio nekako otuđen, jer me pogodilo sve to što mi se desilo i kući 99. godine. Tako da izvinjam se gledalcima i pratioca Dragana Rakonjca. Zahvaljujem se svim youtuberima što sam gledao mom debelom Sremcu, koga obožavam, sa suprugom Ukrajinkom i snimanjem po Evropi te skupe stekove i debeli Sremac, ako te nađem, ne znam ko će više, samo bez podrigivanja, molim. Ja sam seljak koji ne voli da se podriguje. Tako da sam počeo da radim u ovoj zemlji regularno sa odobrenom green cardom već, jer treba da se sačeka taj plastični deo. Dobio sam social security, kao što sam rekao, drugog dana i počeo da radim preko puta, jer su tu većinom radili ovi turistički Poljaci, gde sam mogao jezik da razumijem, sam još iz osnovne škole od 5. do 8. razreda učio ruski jezik i bio sam prilično dobar, volim jezike. Tako da smo počeli regularan američki život. Tada, pre 40 i tih godina, je još američki san, pazi, stav san je bio. Dobro, nema veze. Nema veze, jedan smo promašili, nije bitno. 1, 2, samo da nas ne usnime. Tako da sam počeo radno u ovoj Americi gde je bilo stvarno dobrih oportunitija i evo u ovom gradu, ovaj deo grada mogao si za 15-20 hiljada, 30 hiljada da kupiš ovu malu zgradicu. Tih pre 40 godina. Ja nisam došao prvi, moj brat se preselio zbog posla, jer je radio u fabrici Šipad iz Sarajeva, naš nameštaj, provoklasan, bio je u Los Angelesu, firma i ovamo namo, te je on došao zbog posla ovde i kupio kuću i ja sam došao u posetu, na ručak me je pozvao, bio je oženjen Poljakinjom, došao sam sa svojom suprugom i on posle ručka stavio u njegovu osmobil i počeo da ajde nemoj ti ko tvoj otac, sve si potrošio, mada je njemu bio njegov teča, otac i majka. Idi ovdje levo, preko mosta i sad ćemo da uđemo. Ovo je već jedan deo džungla i poznati kraj godinama gde se nabavlja, evo vidiš, policija je tu, hvala Bogu, ova Nova Majorka, Filadelfije, idi za policijom. Ili možeš i ovdje desno, kako hoćeš, idi za policijom, nema veze. Kako hoćeš, sve jedno. Ovi su delovi, ovo se naziva Kensington. Ovo mi je deo Filadelfije, gde je, još kad sam ja došao, bio vrlo opasan deo Filadelfije, kao što se vidi po raznim youtuberima, ovim momcima koji su i nekad živjeli tim kensingtonskim životom. Oni su počeli da snimaju, koji su izvadili, kao i ja, jednu
nogu iz groba i sad pokušavaju da pomognu ovom narodu koji je tvrdoglav, bandoglav i koji neće da se prepusti pomoći koju im se pruža. Pomoć se pruža jedan put, dva put, tri put po našem srpskom običaju se kaže Bog pomaže 3 puta, posle toga snalazi se. Ne? Tako, Dragane, moj prijatelju, sada si u tom zlogasnom kraju, mada se ne vidi, ti ne vidiš, zato što je dosta uspjelo za ovih par godina koliko je ova Majorka na službi građanima Filadelfije, dosta je uspjela, naravno uz pomoć svih službi i organizacija, ima tu dobrovoljnih organizacija koji svoj dobrovoljni doprinos dolazi da pomogne ovima, ide ulicama, dele hranu, dele i odeću i svašta, pomažu i šišaju i svašta, ali znaš, narod koji neće da prihvati realnost, njima je ovo već godinama takav život, znaju da će da završe. Ići ćemo levo da idemo do tog glavnog raskazanja. Sve ovo što vidiš, ovo se zove oni kako zovu, ovi što su bili ovdje, su sve bili šatori, sada ima tu su bili ove šatori, tu se danivalo i noćivalo, znaš. Ali su to uspeo City Hall da uradi tremendous posao još uvek. To će da traje još godinama da to se uspije. Daj da se vratimo na priču mog dolaska u Ameriku i mog početka. Ja sam počeo, kao što kaže, drugi, treći dan da radim tu preko puta sa Poljacima. Bio sam pomoćnik tu u šapu, odseci ovo, donesi ono, ovamo namo. Tako da sam uz pomoć jednog našeg čovjeka koji je uradio sve papire za mene, on je sada u penziji, poznati u Njujorku, Bata Simonović, me je odveo do Motorvikla, pošto mi je gazda vidio, treba mi neko ko će da bude ne šegrt cijelog života, nego da bude majstor i da mi pomaže sa kamionima. Imali smo 2-3 vena i kamiona, ovi što nose kracne, što nose stakla, znaš. Tako da me on pustio na vatru, daj, završi dozvolu, ti kažeš da si profesionalni, ja sam profesionalni vozač kamiona iz Jugoslavije, imam državni ispit u Zrenjaninu, u Stevici Ivanović, samo više 6 mjeseci kao srednja škola za državni ispit, tada je bio tako predmet. I prevede ja tu nekako dozvolu, smutimo mi to neko, dobim ti ja tu C klasu u Njujorku i čovjek, Joseph mu je pravo ime, on je sa Krka, sa ostrva Krka u Istri. Tu je bio godinama, poželjen čovjek, vrlo sposoban čovjek što se tiče vozi gori, izvinjavam se zbog prekida. Tako da sam bio ubačen u vatru, dao mi je mapu, dao mi je pick-up sa kracnama, kaže ideš u Bronx, to je bio Queens, ideš u Bronx, na ovu i ovu adresu, sećam se ko dan danas ima ta stara memorija me vraća nazad, kaže ideš u Bronx na 222 Webster Avenue, sećam se, tamo ima veliki šap gde za nas prave frejmove vrata, prozore i ono, ideš, on je to sve spremno, natovariš i vratiš se nazad. Da skratimo priču, moram da se vratim sad na Kensington, jer smo sada, parkiraj ovdje desno, sekundu parkiraj, da ti dam ovo što svi snimaju, jer ovo je glavna, tu je moja banka bila, ovo je glavna raskrsnica. Ovdje je bio taksi stand, vidiš, ima do 97, ovdje treba da se plati, ali nemoj, možda stani slobodno. Stani samo za minut. Ovo je ta glavna stanica, zove se KNA, Kensington and Allegheny. Ovdje vam je cela
ovo mi je centar odakle se dolazi i odlazi i krije, raščišćeno je mnogo. Tu je bilo stotine i stotine i šatora i ljudi sa ulice koji su, neki su i godinama, po 10-15 godina znam ljude koji su bili na ulicu. Ima tu je bilo, idi desno Dragane ovde, na Legeni, idi desno ovde. Ovde ide autobus 60-ica, ja sam živio, ima naša ulica Beograd na Legeni, to je u Port Richmondu dole posle Frankfurta dole posle, ali mislim da je to isto deo Kensingtona, Port Richmond. Port Richmond je gde i moja mala crkavica banka Savings Port Richmond, to je samo jedna banka. Ja sam ih zadržao, dolazim autobusima, vozom, dolazim par puta mesečno na pirogi, na moje poljske specijalitete i poljsko pivo. Tako da smo sada u tom Kensingtonu koji je počeo da pokazuje. Ovo što vidiš Dragane desno, ovo su ti sve momci od biznisa, ulični apotekari, razumeš, i to svako radi. Ovo ti je Salvation Army Building, idi dole, a na Frankfurtu ovdje sljedeću ulicu ćemo da stavim desno ti pokažem gdje sam živio zadnjih, pre nego što sam dobio ovaj stan, čekao sam 3,5 godine. To je aging department, nadam se da ćemo stići tamo. Ja voleo bi da prikažemo ovu Filadelfiju više svetala. Nije sve crno kako izgleda. Savi ovdje desno. Desno savi, ovo se zove Frankfurt ulica. Ne znam gdje su ovdje. Ok, ići ćeš polako Dragane ovdje. Staćeš ispred ovog vena plavog. Ok, stani tu. Ne znam šta je, ovo je sad zatvoren store, tu je bilo Six Brothers, a pre toga je držao čovjek ovu zgradu celu, bio je Poljak sa suprugom, stariji čovjek, a držao je mali grocery store, pa je bio napadnut, opljačkan i izboden nožem, preživeo čovjek, mislim. A ono što vidiš, one prozore, onu belu zgradicu, to je samo 2 sprata, to je gospođa Irena, Ukrajinka žena, poklonila svom sinu koji je strašan majstor, pokazat ću ti njegove CD-je, on ima studio, snima ukrajinsku muziku, kompozitor je, snima 3-4 instrumenta, gazda je od toga, vozi za Fitzgerald Mercy, vozi te male nas seniore, ja se ne služim tim još uvek. Ona gospođa što sedi napolje, ono bi trebala da bude Grkinja koja je američka grčkog porekla. Ona je udeta za Gruzinca, mojih prijatelja Zazu, a i Gela je tu njegov prijatelj. Oni su radili godinama zajedno na čišćenju ovih florova prodavnica. Ja sam živio na onaj prozor, svi me znaju tu, guy from the window. Pošto sam bio 3 godine hendikep, sa kičmom dole i spasao me jedan doktor iz velike Jefferson Hospital, koji je glavni doktor, ja mislim, u Novak Amsterdam za Eagles i za ove sportaše velike, Phillies maybe, šta ja znam. I čovjek me spasao sa nekom silikovskom injekcijom koja me držala do skora. Sad je počeo sam s mojim doktorom da se snimam, ponovno CAT scan i MRI i to vidjet ćemo da će to da se završi. Tu sam živeo jedno 8-9 godina na tom prozoru. To ti je jednosoban stan, kupatilo i tu ima Central Air, Central Heat, što je retko bilo pre 15-20 godina da nađeš tako nešto. Većina samci i ljudi koji su otkačili, oni žive po 5, 6, 10 u jednom velikom stanu ili sobicama i tako su gazde. To je bila takva zgrada, ona crvena, sa 3 sprata. Ne ova
ovo je ćošak, ona je druga zgrada. Ta druga zgrada crvena, tu su sad Project Home iz Filadelfije, gde su ljudi koji su bili u drogu, u alkoholu i imaju te beneficije. Oni su tu, 12-13 ljudi živi, neki su malo mentalni koji ja, oni su mi bili komšije tu. A ja sam živio pre toga u onoj zgradi gde je bio takav sistem, znaš, sobica sa zajedničkim kupatilom, gde ne možeš tako da sam nazvao sebe jedan srpski dinosaurus koji je ostao u Ameriku i Amerikanac koji je ostao na ovoj planeti, u ovom gradu, ostaje kao jedan, čime se budala hvali, pametan se stidi. Ne mislim da sam pametan, ali ne mislim da sam ni budala, jer takav je život. Razumeš, ljude strafe svašta, bolesti, ovo, ono. Tako da vam ovo prenosim sve od srca. Upozoravam sve ljude koji prate Dragana i koji će da vide ovo. Ja, gospođa Nataša, i ne znam da ne imam slično kao Dragana Rakonca i nje, što sam gledao ovde u Severnoj Americi, da od naše dijaspore, kako se zove, naših ljudi seljenika, doseljenika, da ima boljih snimanja i eforta i snage i volje. Evo, ovaj čovjek je za Banje Veće otišao da snimi posle svega što mu se desilo, da snimi Banje Veće u Kaliforniji, tamo u njegovoj crkvi ili našoj crkvi ili bilo šta. Vozimo dalje. Idemo dalje da ti pokažem zbog čega sam došao u Filadelfiju, jer me brat, eto, iz naše Juge, nekako nije me prevario, imao sam ja želju davno, ali nije bilo potrebno stvarno da posle 15 godina selenja po dolu, ciganije i svega, kad smo dobili šansu da imamo 2 kućice male od naboja, nema veze, baštu moju i moj paradajz i stoku i kokoške i guske i patke, da dođem ja u džunglu na asfaltu da provedem 40 godina života, ali ne mogu da se žalim. Pokazat ću vam sada gde sam ja trebao i imao odličan početak, što svi ovi naši ljudi koji smo bili prijatelji, braće i sestre od drugih mama i tata, kada ima para, kada ima biznisa, braće i sestara, koliko hoćeš, Bog mi. Ovdje je bio bar jedan stari, eto sad je i on prepravljen. Ovaj kraj, kada sam ja kupio ovu zgradu, sad vidiš ovdje, vidiš kamen od ulice, mala uličica ove. Ovdje? Ja, sad vidite, ovo je moja zgrada bila, snimi molim te. Koja je zgrada? Ovo pravo? Ovo sam ja dao 40% dole. Ovo pravo? Aha. Odavde od ovog čoška, ovdje mi je živeo state trooper sa majkom. Ovaj stan sam uzeo ja, nisam ja stavio rešetke. Ovo su bile moje 2 garaže, rentane storu. Ovo je bio moj stan, mali courtyard. Ovdje su dolazili mnogi naši Jugosloveniji. Da ne delim, ja ne delim ni Srbe, ni Crnogorce, ni Bosance. Ni vera, ni ništa dok mene neko ne tekne u veru. Nije ova brada zbog toga što ja hoću da idem u četnike neke ili šta ja znam. Znaju me ljudi iz Hrvatske, iz Slovenije, iz Afrike, iz svuda. Idi još malo dole. Ne, prođe. Ne, da ne zaglavim ulicu. Tako da je, tu sam došao sam u Filadelfiju samo ispred dočeka nove 90. godine. Preselio se sa čokom, pomogao mi je jedan drugar koji je pokojnik sada, bio je veliko ime u Evropi i pobratim od isto pokojnika, jednog velikog čoveka iz tih dana sa kodeksima i sa poštovanjem. Nema veze ko je, upoznao sam njega 2 puta, bio je ovdje u Filadelfiji, upoznao sam ga u New Yorku, u Ridgewoodu, došao je kod tog mog komšije koji je poginuo nerazjašnjenim, isto bodežom proboden
kroz grlo. A ne bi išao u detalje dalje. Bio je 3 dana, a mrtav u stanu, niko nije znao. To je bila njegova zgrada, on je kupio to. To je moj komšija iz Dolova. I vraćamo se nazad na početku priče, da je moja priča ne može da se završi. Dragan mora da ide za Jesse, da vrati jer on nije u rentekaru, nismo u rentekaru, ja nemam auto, juče mi odvezli za par stotina dolara moju 5. ženu Nemančanu, zvala se Nissan Maksima, srčano bo, to mi je ostalo od brata, stala je tu, pa sam morao da sklonim sa parking lota. Ima levo desno? Idi desno ovde, staćemo samo u jednom polskom negdje da odem do WC-a i da popijemo kafu, šta ja znam. Ima bašta, ima napolju isto, ima mali bar. Da ti pokažem još jedno mjesto što sam trebao u to vreme da kupim sa jednim prijateljem koji je sad prodat nekom, ne znam, latino. Idi ovde, idi još dole. Ovo se sad već naziva Port Richmondom. Isto je deo Kensingtona, ja mislim. Ide sve Port Richmond do 95-ice tamo. Mi smo sad paralelna ulica sa Allegheny Avenue, poznatom da K&A. I idemo sad na sljedeću ulicu, zove se Aramingo. Idemo da prođemo malo kroz rezidenciju isto gdje sam proveo 5-6 godina sa mojim prijateljima Poljacima koji su me pomogli da imam stan za jeftine pare. Pa sam tu proveo 5-6 godina i posle jedno 15 godina ovamo dok sam dobio ovo od governmenta finally, što mislim da mi pripada. Ne, desno. Ići ćemo levo ovde. Levo ću da idemo ovde. Ovo me sve Port Richmond. Sada je bolji deo Kensingtona i bio je nekad mnogo bolji. Sada svuda se širi sve okolo jer su oni poterani iz tih glavnih ulica oko tog K&A, ti mali ali, te male uličice. Jako se čisti koliko god može ova vlast i ova Majorka i establishment i City Halla da nešto spase od ovih 300.000 u Americi što prerano napuste život zbog svoje tvrdoglavosti i depresija i whatever. Sad smo na toj Aramingo ulici, tamo se grad vidi dole. Ova ulica na Aramingo je jako prometna isto, idu autobusi. Došli smo iz Kensingtona, vidjeli ste taj kraj što svi većinom snimaju te video spotove, Streets of Kensington i ovo ono. Čini mi se da je jedan naš čovjek snimao, pokušao, pa kad je video frku, on je završio video. Idemo desno ovdje. Tako da smo sada ponovo na Allegheny Avenue, malo smo samo presekli da vidite razliku iz onog dole, ispod voza tamo prema North Philadelphia, mada je ovo sve kao, računa se North East Philadelphia, već početak North Easta. I tako da je ova crkva je žalosno zatvorena i krst je pao, ovdje je bio krst, ovo je, mislim, Nemačko, kako mi kaže, a ovo je Irska, Irish većinom, ali za sve katolike koji dolaze u crkvu. Ova crkva, ja mislim da još uvijek radi, ova kao što vidite, nažalost zatvorena, gledao sam u taj sat i u taj krst, pošto mi je prozor ovdje. Prozor mi je ovdje bio, živio sam u onoj zgradi što je sad obnovljena nova, bila je stara zgrada, sad je od podruma do gore, zapravo i nema podruma. To je sve obnovljeno. Ovo je moja banka, jedina banka, nema
Ovo je 100 godina stara banka, isti je rođendan, ali 100 godina stara kao i ovo. Ovdje se živa ta nova zgrada, Dragan se žuri malo i to je dobro. Ovdje vam je taj Pulaski park gdje sam ja provodio vreme. Usporit ćeš malo. Ovaj bar je bio od... nisu iznali stolici. Ovaj restoran je divan sada, prilično skup, upscale now za Port Richmond. Tu je Dorotka bila, sa mužem kupila ovo, ima 2 stana, gore 3, ne znam. Ovo sam trebao ja da kupim sa jednim svojim prijateljem, čak smo doneli cash da kupimo, nisam bio nikad mafijaš, nisam napravio dolar prljavim radnjama, ali bilo je toliko para da nisam nikad sa nikim kupovao ništa ni prodavao, nego sam sve što sam stvorio u 12-13 godina po banatskim njivama i firmama i svuda, svaki moj dolar je bio prilično težak. To je sad kupio neko, to smo trebali da kupimo ja i moj tadašnji brat od druge mame i tate, koji smo 30 godina smo bili, svaki dan skoro zajedno smo bili isto poslu u taksiju, ne mislim u onom. Tako da, eto, to vam je to. Sad ću ja da stanem sa Draganom samo da popijemo kafu, piće, šta ja znam. Dragane, ovdje su sve mali delikateseni, prodavnice polskih kobasica, slanine, sira, ovog onog, suva mesa. To je jedan čovjek Poljak, drži. Ovdje mi je onaj prozorčići, moj drugar iz Dubrovnika živeo, ali bili smo i cimeri. Stavit ćeš ovdje gdje god budeš mogao da nađeš parking, ako ne. Ajde probaj u tu uličicu. Jel treba da dođemo... Znaš šta, ne moramo da pijemo kafu pre, ajde da odvezem ja do autobusa pa da... Nemoj, ja sam tu, nemaš nigdje nam vozim. Samo da te uputim gdje ideš na Ben Franklin Bridge. Pa stavit ću ja navigaciju. Nećemo, Dragane, ovog puta uspjeti da završimo moje životne priče. Drago mi je da sam te finally upoznao posle par godina, jer ja nisam ni imao ove pametne telefone, još dan danas sam ruki sa svim tim, ali kad nešto hoću da pronađem, ja ne školujem ono bez jednog razreda srednje škole, ja mogu to da, mada mi ruke pred operacijom bile pre 3 godine, ja sam zaobišao, jer živim sam koker. I ti ćeš tamo da bi mogu negdje da te vratim. Gdje hoćeš da ideš na... Ne, upišem ja navigaciju i odmah odvezem. Da. Okej. Ajde onda, nećeš da stanemo da popijemo kafu ili piće ili što? Pa ne vredi, ne. Znaš šta, ovi me požuruju, a ovaj, da ne putujemo sutra nije problem, pazi, ovaj bi mogao, nego ovaj juče izašao, juče smo ga pokupili. Ništa, daj neka bude onda, jer moje priče se nikad ne završavaju, ja se izvinjavam Draganovoj publici, nastavit ćemo mi, Bože zdravlje samo. Idi mi desno da me vratiš na glavnu ulicu, pa da te ja glavnom ulicom pustim da ne ideš po ovim, jer ti nećeš, izgubit ćeš se ovde, nema veze na navigaciju, jer ima, navigacija ti ne pokazuje gde je neko parkirao, zakrčio ulicu ili šta ja znam. Stavi ovde desno, pa da te bacim... Na stop ili na semafor? Na stop ili na semafor? Na stop ovde, ne, idi na semafor. Idi, bacit ću te na 95-icu, gdje ćeš da imaš, do grada nije daleko. Imaćeš znak za, ideš za Camden, right? Da. Ne za Camden, za ovaj... Ali ideš na Ben Franklin Bridge? Da. Okej. Ideš ovdje desno. I kad izađemo na glavnu ulicu, tu ćeš negdje mene da izbaciš kod ove polske, to je polska crkva, divna crkva. Bio sam u njoj na Banja Veče katoličko sa mojim prijateljima par puta.
Dakle, da je stvarno velika crkva, stara crkva, evo, 2 krsta tu. Stanem je ovdje. Pogledaj ko je to. Stanem ovdje? Ne. Dobro, mislim, stani kad staviš na semur da te bacim na 95, tu ti je 2 bloka. Znači desno samo skrenem, tako? Da, ne treba ti ni GPS, ja sam ti GPS, ja sam ti bolji od GPS u ovom gradu. Super. Ova varoš je za mene bolje je poznajem nego moje Dolovo sada, ja sam zaboravio. Moram da se vratim ovih dana ako me Bog poživi. Desno. Ok, Dragane, drago mi je što smo se upoznali, da opet moja velika usta, nadam se da nisam nikog izdavio, da vidite kako srpski dinosaurusi mogu posle milionima godina da prežive. Evo ja sam ova jedna, poznajem je puno ljudi iz Stare Juge, iz svih naših republika, zet sam crnogorski, od moje pretposljednje, pošto mislim da se ženim i još jedan put da obrenjam ovu radu, pa ako stignem, kad me 4 sve naše bivše, sve moje bivše supruge su bile tri su iz Srbije, jedna iz I'm sorry, izvinite, neću da imenujem. Ona majka od mojeg mlađeg sina, imam ovdje u džepu slike, neću da prikazujem, neću sada ovog puta ništa. Nastavit ćemo priču. Nastavit ćemo, Dragane, možda ću ja skoknem do Kalifornije, nikad nisam bio u Kaliforniji. Možda, što drago mi je da smo se upoznali. Ljudi, ne znam, ja ne volim da čitam komentare, jer svako ima svoje mišljenje. Moje mišljenje je kad upoznam nekoga, pa bio on glavni scumbag iz Kensingtona, gdje sam živeo, ili je gore u Senatu našem. A bio sam i oko toga sa ljudima koji su bili u ovoj zemlji vrlo cenjeni i poštovani. Do malo pre bili su kao 3. čovjek posle predsjednika Amerike. Tako da se ja ne bih hvalio sa mojim, ja sam ono što jesam, ja sam preživeo, evo živ sam. Možda me nećete poznati sa bradom, vi koji me poznate, poznajem me mnogo sveta, sam bio okolo svuda. Dragane, brate mili, želim ti sve najbolje, tebi i porodici. Ali sve najbolje, pa čujemo se. Čuvaj se, jer si mi mnogo oslabio, mnogo si se promenio, ne znam, da ti nanesem bubicu. Idem ja da popijem nešto, a ne... Pa na vezi smo, čućemo. I sad imamo telefone, imaš ti moj broj, ja tvoj, tako da... Ja sam promenio 4 supruge i 55 telefona, pokazat ću. Ok, drago mi je svim gledalcima, pozdrav, do sljedećeg, Bog poživio svega. Svakog i nema, ljudi se gledaju po ljudskosti, ne gledaju se po ko šta ima, ko je šta napravio, ko je šta stvorio, ništa nismo doneli na ovaj svet, ništa neće da donesemo. Dragane, vidimo se, brate, drago mi je, a vidimo se, idem da pojedem jedan pasulj i da popijem jedno poljsko pivo pa da se mačim kući. Važi, to najbolje, prijatno.